প্রমোটারদের তাণ্ডব, উত্তপ্ত লিলুয়া স্টেশন রোড। ব্যবসায়ীদের মারধরের অভিযোগ প্রমোটার আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। সিসিটিভি ফুটেজ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, যেখানে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে পরিস্থিতি। মারপিট চলছে প্রকাশ্য রাস্তায়, এভাবেই মারপিট। সিসি ফুটেজে প্রমোটারদের তাণ্ডবের ছবি। জখম হয়েছে বেশ কয়েকজন। দোকান ছেড়ে দেওয়ার জন্য হুমকি দিচ্ছিল প্রমোটার ও দলবল, এমনটাই অভিযোগ করেছেন ব্যবসায়ী। ব্যারাকপুর ও শিলিগুড়িতে জোড়া কর্মী সভা করলেন অমিত শাহ। দুই সভা থেকে তৃণমূলকে হারানোর ডাক দিলেন তিনি। বার্তা দিলেন সোনার বাংলা তৈরির। যাই করুন, তৃণমূলকে হারাতে পারবেন না, পাল্টা জবাব অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। 2026 का साल टीएमसी को टाटा बाय बाय कहने का साल है। टाटा बाय बाय कहने। ভোটমুখী পশ্চিমবঙ্গে একদিনে জোড়া সভা। দক্ষিণবঙ্গের পর উত্তরবঙ্গ, শিলিগুড়ির কর্মী সভা থেকে সোনার বাংলা গড়ার ডাক দিলেন অমিত শাহ। सोनार बांग्ला का निर्माण होने वाला है। पिछला बार भी कहे थे कि 200 पार होंगे। ব্যারাকপুর ও শিলিগুড়ির কর্মী সভা থেকে তৃণমূলকে হারানোর ডাক দিলেন অমিত শাহ। গত বছর থেকে এখনো পর্যন্ত 7 বার পশ্চিমবঙ্গে এসেছেন প্রধানমন্ত্রী। আলিপুরদুয়ার, দুর্গাপুর, দমদমে জনসভা করেছেন। রানাঘাটে অডিও বার্তা দিয়েছেন। মালদা ও সিঙ্গুরে জনসভা করেছেন। আর এই প্রত্যেকটিতেই বুঝিয়ে দিয়েছেন যে 2026-এ বিজেপির টার্গেট পশ্চিমবঙ্গ। এমনকি বিহারে এনডিএ জয়ের পরই নরেন্দ্র মোদী বুঝিয়ে দিয়েছিলেন মিশন পশ্চিমবঙ্গের কথা। गंगा जी यहाँ बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। দিল্লিতে বিজেপির নতুন সর্বভারতীয় সভাপতির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানেও নরেন্দ্র মোদীর মুখে শোনা গেছিল পশ্চিমবঙ্গের কথা। আর এবার নতুন বছরে প্রথম পশ্চিমবঙ্গ সফরে এসে পরিসংখ্যান তুলে ধরে অমিত শাহ বুঝিয়ে দিলেন টার্গেট পশ্চিমবঙ্গ। এবার ব্যারাকপুরে কর্মী সম্মেলনে যোগ দিয়ে অমিত শাহ দাবি করলেন, এবছর বিধানসভা ভোটে বিজেপি যে ভোট পেতে চলেছে তা রাজ্যের ভোটের 50% বেশি। 2014 में हमें सिर्फ 2 सीट मिली थी। 2019 में 41% वोट और 18 सीटें मिली। 2024 में 39% वोट मिला है और 2021 की विधानसभा में 38% वोट और 77 सीटें लेकर शुभेंदु अधिकारी हमारे विपक्ष के नेता बने हुए। विपक्ष के नेता ममता दीदी, अब हमें तो 38% से 45% का जंप लगाना है। आप एक बार देखना, भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 50% से ज्यादा होने वाला है और प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनने वाली है। শিলিগুড়ির সভা থেকে উত্তরবঙ্গের 28টি আসনে জেতার বার্তা দিলেন অমিত শাহ। और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के दिल में सुकून नहीं है। इनके चेहरे पर तो मुस्कान उस दिन आएगी जिस दिन बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। यहां 28 सीटें हैं। मैं भले उत्तरबंग में 2026 में पहली बार आया हूं, 28 में से 28 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी स्वीप करने। लोकसभा के चुनाव था, तब भी देश के प्रधानमंत्री खुद बोले थे कि सबसे अच्छा प्रदर्शन हमारा बंगाल से होंगे। उसके बाद आपने देखा बहुत सारे एग्जिट पोल्स में भी बंगाल में 42 सीट्स में 30 सीट 32 सीट बीजेपी को दिया गया था। जब बैलेट बॉक्स खुला तब आपने देखा बाजी पलट गया। तो वो प्रेडिक्शन करेंगे, ये केडर को मोटिवेट करने के लिए एक उनका तरीका है, एक प्रयास है, वो करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने जो बोला है कि आप कुछ भी कर लो, बंगाल में तृणमूल को आप वीक नहीं कर पाओ।
ফেব্রুয়ারিতে ফের অমিত শাহ পশ্চিমবঙ্গে আসবেন বলে বিজেপি সূত্রে খবর। শিবাশিস মৌলিক, ঝিলম করঞ্জাই ও অনির্বাণ বিশ্বাসের রিপোর্ট, এবিপি আনন্দ। এবিপি আনন্দ, এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।